Okay, tadi kita dah tengok enzim yang akan cut DNA, the DNA, dan actually for your info enzim ini juga akan digunakan, the same enzyme will be used untuk cut the plasmid, which is the third tools yang digunakan, iaitu the cloning vector ataupun the one that carry DNA. Kalau kita kata vector ni adalah the one that carry. Contohnya adalah vector for demam denggi, vector for malaria adalah Anopheles mosquito. Nyamuk itu dikatakan vector kepada to the disease because it carry the parasites inside the mosquito. So vector dipanggil carrier. Okay, in this case kalau dah DNA, siapa lagi yang nak carry DNA? Mestilah another DNA yang boleh dibawa yang kecil, dan itulah yang dikatakan plasmid vector. Okay, but for your info vector ni ada banyak jenis, which is ada 5 jenis, tetapi awak hanya perlu tahu satu saja, iaitu PUC18 plasmid. But then again, apakah the vector? Adalah DNA molecule that carry foreign DNA into host cell and replicate there. DNA, awak kena ingat, plasmid dalam bakteria itu dia juga adalah DNA, cuma dia adalah circular DNA. Dia bentuk bulat macam ni. Tetapi actually kenapa dia bulat? Basically dia adalah circular DNA, double stranded DNA. Cuma kita tak adalah nak lukis macam ni, tetapi dia adalah DNA yang bercantum hujung ke hujung membentuk bulatan. Dan ini yang dikatakan plasmid. Alright, kalau you tengok plasmid PUC18 because it present inside the bacteria, that's why dia punya size itu kecil. It is the smallest vector among the vectors that we have identified in the science lah. Okay, we have vector lain which is bacteriophage, plasmids, S-cos1, we have this YAC, yeast artificial chromosome ataupun PYAC. Berbanding dengan saiz-saiz yang lain, plasmid inilah yang paling kecil. Bila plasmid ini paling kecil, kalau kita letak DNA yang besar, plasmid akan break. Dia akan rosak. Jadi DNA, the gene of interest yang masuk pun kenalah pendek. Okay, it should be small. Alright, it should be not too long lah. And the maximum long yang this vector boleh carry, inilah dia yang awak tengok. It should be 0.1 to 10 kilo bases. Hanya 10,000 bases saja maximum yang this plasmid boleh, this DNA boleh dimasukkan ke dalam the plasmid. Okay, because the size of the plasmid itself is very small. Kalau panjanglah DNA ni, okay, you masukkan dalam ni, dalam this plasmid, dia akan hilang bentuk bulat ini dan dia akan break, dia akan putus. So dia akan rosaklah the vector. Okay, dan this is the one that shortest vector adalah plasmid because the size itself is very small. Hence, it can only carry around gene of interest around 10,000 bases saja. Tetapi kalau you tengok the one that has the biggest capacity to carry the gene of interest adalah YAC. Disebabkan YAC ini besar, dia boleh bawa up kepada 100 kepada 1,000,000 bases. Because the YAC itself is very big lah, tapi kita tak belajar dalam detail, but you only have to know the one that is small vector adalah plasmid. It can only carry 0.1 to 10 kilobases, but YAC is the largest vector and it can carry up daripada 100 kilobases kepada 1,000 kilobases, iaitu 1,000,000 bases lah. Kilo kan 1,000. Okay. And then again, inilah dia plasmid vector PUC18. In this syllabus kita belajar this one saja, PUC18, plasmid vector PUC18. Dia adalah small circular DNA molecule that is present in the cytoplasm of bacterial cells. Dan basically, kenapa plasmid ini dia juga adalah DNA dan kenapa dia separate from the bacterial DNA? This one adalah the normal DNA. Tetapi tak semua, awak kena faham, tak semua bakteria ada plasmid. Basically dalam lecture 1 I dah cakap, kalau bakteria itu ada plasmid, basically bakteria ini ada kelebihannya. Kenapa? Because plasmid ini membawa gene yang allow the bacteria to live in an extreme environment. Dia boleh membenarkan bakteria itu, dia akan encode for certain protein yang akan membenarkan bakteria itu hidup di kawasan yang ekstrim. Contohnya di kawasan yang terlalu masin, dalam kawasan yang terlalu panas, ataupun di dalam kawasan yang ada antibiotik. Okay, sebab apa? Kalau let's say we have this bacteria, kita introducekan dia dengan antibiotik yang biasa. Contohnya adalah we have this antibiotic ampicillin ataupun kita ada this methicillin. Okay, kita juga ada methicillin ataupun penicillin. Ini semua adalah antibiotik yang kita obtain from fungus dan dia akan bunuh bakteria.
But kalau nama pun antibiotik, bila kata antibiotik, anti means tak suka, biotik means benda hidup. Dia tak suka benda hidup, dia tak suka bakteria. If this antibiotic is berjumpa dengan bakteria, dia akan kill the bacteria. But apa yang berlaku adalah plasmid ini dia ada gene yang encodes for antibiotic resistant protein. Contohnya adalah ampicillin resistant protein. Means that gene ni akan ada ampicillin resistance, dia akan produce ampicillin resistant protein dan akan menghasilkan satu protein yang akan menyebabkan ampicillin ini dia akan render inactive. Dia akan menyebabkan ampicillin ini tidak aktif. Okay, bila this ampicillin ini tidak aktif, dia akan allow the bacteria to live lah. Dia akan allow bakteria untuk hidup. Okay, dengan syarat bakteria itu ada this plasmid yang carry this ampicillin resistant gene. Okay, tetapi kalau bakteria ini ada ampicillin resistant gene, tetapi kita letak dalam, kita jumpakan dia dalam another type of antibiotic, let's say penicillin. Adakah sama ampicillin dengan penicillin? Lain. This antibiotik adalah lain. Maksudnya sekarang, walaupun bakteria ini menghasilkan ada ampicillin resistant gene, menghasilkan ampicillin resistant protein, disebabkan penicillin ini berbeza antibiotik, this ampicillin resistant gene tidak akan efek penicillin. Disebabkan penicillin is a different type of antibiotic. So penicillin still able to kill the bacteria and this bacteria akan mati. But concept is that in order for the bacteria to have the resistance gene, it should have plasmid. Sebab this resistant gene hanya ada dalam plasmid, tidak ada dalam the bacterial DNA. Okay, dia hanya ada berada dalam plasmid. So kalau bakteria itu tidak ada plasmid, kita jumpakan dia dengan ampicillin ataupun methicillin, this bacteria tidak akan hidup sebab dia tidak ada plasmid yang tidak ada ampicillin resistant gene, hence dia tidak boleh survive lah. Itu konsep dia yang you have to understand. Kalau you tak faham, you ulang balik. Dan this plasmid actually boleh dikeluarkan, can be isolated from the bacterium melalui centrifugation. So yang ni you boleh google sendiri. Tapi konsep dia plasmid ni kita boleh bawa keluar lah melalui proses yang kita panggil isolation. Dan bila kita bawa keluar, kita boleh bawa dia masuk balik. Okay, yang this process kita panggil transformation. Kalau keluar isolation, kita isolate, kita bawa keluar. Kalau masuk balik, kita panggil transformation. Kita akan transform. Dan ini adalah rupa plasmid yang sebenar. Dia apabila this sekilo DNA yang connected to each other. Dia taklah bulat, tetapi sebabkan dia bercantum, kita bentukkan dia bulat lah. Dan ampicillin, this plasmid vector dia ada contain 3 komponen. Actually dia ada banyak, tapi kita belajar 3 saja. The first one adalah origin of replication, di mana ni adalah site for DNA replication akan occurs. This one lah where the DNA replication bubble akan occur. DNA helicase akan cut the hydrogen bonds. Dia akan start daripada sini. Dia hanya ada satu saja origin of replication. Okay. Dan yang kedua, dia akan ada this polylinker region. Bila kata polylinker, apa yang berlaku adalah dekat sini akan ada specific sequence yang boleh direcognize oleh restriction enzymes. For example, we have this eco R1. Maksudnya sekarang dalam this plasmid akan ada sequence GAA TTC dan adanya GAA TTC juga. Cuma this polylinker region, apa yang berlaku adalah dia ada this restriction site. Okay, the location, the specific sequence yang will be recognized by restriction enzyme, ia dikenali sebagai restriction site, kawasan yang restriction enzyme akan recognize. Malang 1000 kali malang dalam let's say this one adalah GAA-TTC. GAA-TTC ni pula berada di dalam LAC-Z gene. Dalam polylinker ini juga ada LAC-Z gene. Adanya LAC-Z yang akan encodes for beta-galactosidase yang akan hydrolyze lactose. Ingat balik lactoperon. Tetapi disebabkan LAC-Z ini panjang dan dalam ini ada GAA-TTC, kalau ada restriction enzyme datang, dia akan cut this DNA, dia menyebabkan LAC-Z gene tadi akan inactive. Dia akan become non-functional sebab dia dah cut and terpisah. Untuk menghasilkan protein, the sequence should be continuous.
Okay, but then bila ada pemisahan, adanya restriction enzyme cut this GATTC, dia akan pisahkan lexigene, dia akan separate lexigene. Now, protein yang dihasilkan in chunks, dia bukanlah beta galactosidase. Okay, yang ni kita akan go later. Dan another part of the plasmid akan ada di satu region yang saya dah explain tadi, antibiotic resistance gene. In this case, kita ada specifically kita ada ampicillin resistant gene. Ampicillin ni adalah antibiotik lah. So basically dia adalah antibiotic resistant gene, di mana kalau bakteria ada di plasmid PUC18, dia carry this AMPR gene. Maksudnya kalau kita jumpakan bakteria ini dengan antibiotik ampicillin, bakteria ini akan hidup sebab dia akan menghasilkan, this gene akan menghasilkan protein yang menyebabkan antibiotik ampicillin tadi dia akan inaktif. Maafkan saya, dia ampicillin inaktif. So bakteria tadi akan hidup. Dan this one akan menjadi marker, selectable marker. Marker tu apa? Penanda kepada selection letter. Nanti kita akan tengok. But no, ada 3 region. Origin of replication, adanya restrictions, adanya lexigene, dan juga ada AMPR gene lah. Okay, dan ada cloning vectors ini adalah yang the one that you can read, but I just nak teruskan. Characteristic of cloning vector, basically disebabkan dia adalah carrier of the gene, dia the target gene, it should be able to accept the target DNA ataupun foreign DNA in the multiple cloning site. Okey, yang ni dipanggil multiple cloning site tu adalah di semualah tempat di mana restriction enzyme tadi akan potong. Okey, RE site juga dikenali sebagai multiple cloning site. Cuma malangnya again this multiple cloning site, tempat di mana dia akan where the gene is inserted, dia juga adalah site where lexigene itu akan berada. So bila masuk new DNA memisahkan the lexigene, maksudnya sekarang lexigene tadi dia akan become non-functional, tidak akan activate lah, dia akan activate, dia akan become non-functional. Okay. Dan yang kedua, bila kita dah masuk DNA, it should be able to accept the DNA. The plasmid juga should be able to replicate freely in the cell. Dia are able to undergo DNA replication. Start daripada origin of replication lah. Dia kena replicate, otherwise bacteria tadi tidak akan multiply in number. Dan yang ketiga, it should have this selectable genetic marker, iaitu ampicillin resistant gene. Ia kena ada this antibiotic resistant gene sebab this one akan sangat penting ketika selection nanti. Ada step yang kelima untuk genetic engineering. So basically inilah dia, kalau kita tengok the plasmid, dia ada this selectable genetic marker, iaitu in this case ampicillin resistant gene. Ingat R itu kena besar dan berada di atas superscript, dan kemudian dia juga akan ada this lexigene. Cuma somehow dalam lexigene ini adanya multiple cloning site ataupun adanya restriction site. Bila kita cut, kita masuk DNA di celah ini, now kita ada this gene of interest, kita masukkan celah ini, you boleh nampak lexigene ini akan terpisah kiri dan kanan. Basically ini no longer functional lah sebab lexigene itu terpisah dan new DNA akan masuk di celah ini. The one yang akan transcribe and translate adalah this one, the gene of interest instead of lexigene. So maksudnya this recombinant plasmid, the one that carry the DNA plus the plasmid itself, we call it recombinant plasmid, have no longer able to synthesize lexigene, lexi, which is the beta galactosidase. Maksudnya dia tidak boleh hydrolyze lactose lah, the bacteria. Tetapi dia boleh express the gene of interest. Dia akan menghasilkan desired protein. Nanti saya akan explain dalam step lah desired protein. But ini adalah konsep dia. In general. Sampai tak? Okay. Next kita akan tengok the fourth tools, iaitu host cell. Okay, host cellnya adalah the one yang akan terima the recombinant plasmid. Okay, organism akan use to receive a recombinant plasmid untuk cloning purposes. Kita akan gunakan host cell ini untuk clone the plasmid. Kenapa kita nak clone the plasmid? Sebab kita nak clone the gene. Kita nak perbanyakkan the target gene, means kita nak perbanyakkan the expression of protein. Dan kita perlukan sel untuk lakukan itu yang kita panggil host cell. Contohnya adalah jenis bakteria, iaitu E. coli lah kebanyakannya. Dan kalau bakteria itu dia terima recombinant plasmid, kita panggil this bakteria yang terima recombinant plasmid, we call it transformed bacteria. Bakteria itu telah berubah sebab dia ada bawa gene of interest. Dan this one
melalui proses transformation. Dan apakah karakteristik of host cell? Yang pertama, dia kenalah boleh terima receive the DNA the DNA the plasmid daripada melalui proses transformation. Bila dah terima, dia kena able to maintain the plasmid dalam itu. Dan yang kedua, bila dia dah maintain, dia kena are able to amplify the gene dalam diri dia lah. Otherwise, dia bukan host cell.